daw bang Bulbul. upal ka ba, boss? Upal ka mo, boss. May signage na nga dun. Pate, pate. Ako yun. May trabaho. May trabaho naman pala eh. Vlogger. Lagi. Hi guys, welcome to my vlog. Kunti lang yung presyo eh. Pag-RCRC. Magdagdag ka lang ng Same design. Sarap. Ano, one day vlog mo pa yun. Tune! Wala palang ano. Akala